imagine kwezi wangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM. Assalamu alaikum. Tunre bahati leo ti para mwananyasi toi kao wenjini hanyu amesika mtu mjua shanga mjo eseni mvubwe mba vititi. Wei mwananyasi Ismail Ali ikao yeunge hadungwe misomo ya heba nurzambao nge haruma nge en doctorat en géographie o haruma ye indini ya université ya Poitiers. Suriana nashoni kao handisa misomo ya hambani ya heranzi ho Komori hatimizi hafanye bakia he Komori haruha yabo hende haruma inti ya Maroko hende henjiza misomo yiho hareje Komori haja dungi ambavi journalisme ho kandi misomo kao hairoshea yiho Maroko hende afanya haja haka ortese haruha ortese hende haruma albalad haruma albaladi hajihunru ho Assemblée nationale haono kaya kairi ni rohe nenjeze babanu usoma yo muhimu haroha hawasili armenti ya Faransa haja henjeze misomo ya hahe ya juu banu zambao to yesange ngufanyo ani gujotimizi ti hali hapo inshallah ya dopore docteur cha pour l'instant nge en doctorat ondo muhimu. Suriana itifanya jitahidi ni mtahe oka rirambu oka Komori rimanke wana hamanda wanu ikao ngwa unojizi inu demana rawataha warambie haila mbaujizi ntintia hawaloniyo au winji wa hawalonuo nize fikra za hawalonizo madama ngaronawe Komoro banu kaundo ya remea mbanjeu iyo demana ramtahari hadisi mbabinda sinaye. Mwananyasi Ali, salamu alaikum. Ismail Ali Samhan, tijoni kada kanzima ulaulio nada muutano sawandi sonjia engera njia harumwe masuala ya hatu mtukufu. Abondo ubushira wa Komori ntipia khairi ni mala waliyo na wabushiria ike wadi mkundu wa remazi ntipia wajuhishi yaze na swaha wazidunge wajihifadhi na wahifadhi wa ndika ondo yeshunda unao na uomba khairi ke ntihatu heju amande heli sontipara jomba ili sontipia mesieri himilie iwasu. Marhaba mwanama Ismail watina ufuwa male hakum narinjiwa haruma masuala hukanga simuzo mtukufu wa Ramadhani. Hunu uwade ikao wamba COVID-19 haurambe dengue 2020 ikao shimi ya Komori ndondondro balnge lao mo rija sirkali wari tauli ya garduamba komite scientifique rijuanza rijue iwewe komite scientifique kahui wonombavi ho tele haungo drambo mbabu wanada mukaondo apangi haruma ye komite scientifique hiyo wewe ngo waonoje eske ngo na ila jirma ya ushinda wa jenema jawabu ya wanadamu hau wewe haukwati na jirma ya hali komite nyo ndianda hundi ahuni Faransa ndio de komite ya Komoro kabano abandi samahani gasaruma ye mahini swala njo sabanu ndongal jo husu Komoro ataskura jinange jedwa meza hon adako. Mimi wandu wapanga ye komite scientifique ntuwajua naam tuwajua ni madina nize fonctions za hao shanga rishi yao yudunga ortese mbabi ya misha ukai komite scientifique ya Komori ipangiha na madaktari na nandwa siasa atasi uona mheshimiwa ministri msaidie ende ku wakati ya kuhojiwa rumaza ngo za usu Yesu arafa au modelusoni wahe umkonti huo siona madoktori tena we wako utarajamulwa au hundi no hojiwa plito armo ortese ni wambe mbabi heli komite ya wifanyo hazi donc abakati mbelewa sikabo komite pangiha hawandu madaktari na wandu wa siasa msujwa sese vizao zonti pia donc avant sauti ujitamka hauraji chemba binjo hama lokaya karjao na wandu wanuma wandu wa heze epidemie mathalani no kachaparu waishia kama bahari yabo kanjaona wandu wa heze planification de sortie ya heze crise hamaja hizo ono yabo karifumba Komori yabo laki mari fumbo babi bonzetse ne hili wandu waendao ono donc noro no hunu komite yongi wono wandu awonti pia akaheni mbingine specialité ya hayo ma médecin outima chercheur ma médecin wa ma praticien wandu boko ngwarumia ndongo zafanishiha wandu kawo ngwabonesa wa wali ono na wa commission Dieu kabla kinga wa ma spécialiste wa he recherche wao mathalani
hunu wa mkonti wa daula changwa ma specialist waomba wakuja watsatsa wa baza izabira niziliyo waonesa hiyo ndo wabiwa faliki donc Komori amdhanika baha commission iliyo amdhani parce que tamani sana service hao chile wala shanga mdhanika ya ma specialist wa epidemie wanele wana ma planificateur wanakuja hizo raha karajisha kwa samahani yewe ngono kaya hamabwe katsenza elewe ngabo tsielo kaya oye wanadamu kondo wafumbulwa riwajuao yanu madokteri na wandu wa siasa wa immahu rakujeshia mruikao hao ye hazini merite kadela nzonelewe ye Komori wahea enfin ntsambe kaya wandu walo kwa jameri tezernongo hizo zo tindami mtinde wambu ziwangaji wewe shamimi personnellement ngamdani kaya omkonzi wona ndo mérite parce que la vie watu wandu wa siasa mkonzi bien sûr ni watu watoezi na tija watowe heli epidemie evolue wa heli bokundo do ya maîtrisewa wao watoze rasulmali sasa nongo hizo donc lazima wakebo hari yao lazima ma médecin pa utina wakebo hari yao shay lazima surtout wakema chercheur kaundu abidwa ta heli dala wa ule shawiri la hizo nongo hizo na wao karta waishia usaukaye wandu waongo wingi wao minga mjo chercheur mkomori ya evolue à l'université ya Aix-en-Provence ikao hafanya majundu armoya ni chunku la Komori yani imani ya Komori hatwa molecule mbili ikao yopara causine a causine B les molécules se développer armoya tesia d'ailleurs ikao enseignant chercheur à l'université ya Komori en faculté de sciences njamisha associé lo tshangambabi parce que amdhanukaya yemu yango mjozina pour alika ou ali Mohamed Kao amzani kangu jula Dr. Kao non chamusha associé là nabo ambeseka kati waili au wararu abo antuka ndio handani Mkomori afanya molecule jula au niveau international ya bala lidina laha d'ailleurs donc ekandu jaoka ja associé là kawo ndo afanya recherche ndo walwar ma mikonti ya recherche wa parao hunu jawe intervenir wa parao en Afrique intervenir ikakwa ja associé là so handu menga du soma swala izabari wandu ataba hawatukiri ani wanika jirma na ankli na ukweli recherche ya Komori fanya ona Komori yani hanzari elewe ba wanadamu kwa na udutoka iba ni ndonge ya siasa wanukwate janibu ikaondo waliyo Ministre wa Zambie parce que ntujua janibu yaliyo ono jo kirikenge na janibu ya siasa ntujua hizo liyo bazama wachitamke yebana ba hainu wade hamanda unu serikali ke jabidi idiwaze siasa kote itahe heni mri amerite ujoshinda ya jena ya huyi mwanadamu Mkomori ritsanganye bazima we kusone fikira yo aula mwanzo ke serikali ukabalanga sina na Dr. Archimet wala mwela ya mitamihuli ya mfikiru kabala ye chimiste ba amdhanika chimiste oui amdhanika chimiste d'ailleurs Schmidt wongo évoluer à l'université évoluer ya Poitiers ono abahare jenge Poitiers mbisebala ngarma recherche zindwaji onge na unité za enseignement almuim ga université Poitiers tim croisé une fois donc ani amzambeka oui onada mwongo wa kabla zimuke sisi sonti pia leo ritana bahika ya ishao ile ma president wa hizi dawla wamba uka waniange wakati laikao ngazijo utongeza yenti hoya armaze tabu parce que bani nuenzi ono yanti ma yanti mulku wa mundu nuenzi donc kabwa wajoka huja ngabo warohao donc kaula dimike oui wandu wa renti de côté politique on angalesha ndo wani nam rjanza riele urele Zimbabwe hoka hunu sihuisho ka Komori ngabo ONG ambao OMS ikawa mfikiru kayo shuli hano no harmanti zabarindi ni wa Komori wa homo kera isi ha homo zamba uka wadengo Komori zabarindi ni ye OMS madama ngejunda wa Komori yatuone soka c'est vrai wadengo bon OMS ndo ajojibua ono zo maswala he OMS meeting ndo he OMS japa fanza daminao sha abambe ngo nuso juste ha utsanzi ulwanda hadisi sha izotilongo nizi debitivo ono amju à ma connaissance parce que tifanya hazo Nations Unies 2018 à 2019 on a un projet à OIM Organisation internationale pour l'immigration OTOMS l'agence Mindwaji cha les agences des Nations Unies armanti zazo huja za compagnie politique yanti
D'accord. Uko aja wa imposer. Donc normalement uja wa accompagner. Donc ikao dizona wenye nti wao waja wazi chia ngazi wazihimilia ili wasuli. Mfano ikangwa aja romanti ubeshewa utahwa waje. So kwa jivuriza. Donc ikao Messi kwa jaza mbaa c'est que wongwa lindawe dawla ndo wamyuka zeno ngongizo. Wono banu aba hawe dawla wahamba kauna ngara mwesi cyaho Messi ngumbuka ko muri watilokaya ikaisa iparhana. Wono imane Messi watujitamuka kwa jazijua na litina litidaza ka yarme periodi ila kabaja kazana doshinda ndo ambuka wa dengu au kwa uti. Wono donc yabando njara mabelbali dawla wiyo amdhanika ya upande huo wakama responsable ya ukakwamisi watite fijo la ndongo kwa tuzijua ngono madaktari bautena bengi babiri wakati madanganya uno tono scanner ya cheke msiaka ya bala ujarmazi zimetia ya ndio bon en fait ula utsanzi ba shakija kola ni daktari ya mbenungu jazila unaelewa nya mtabendi daktari wonge na secret professionnel hata hunungu zijuka mkatujua baza ndongo za hemu madaha hiyo donc aba hemu madi waende bala jamba kapumsha ingi mwadi polémique car tu njesa mzambe ke promesse kwa tatu to ndongo batinoke dabla wambia parce que waongo warma zetu amana za hidawla kumu. Naam, marhaba mtukufu wa majabu yao. Ndio masuala la saya ungofikirije confinement ikao itu haraka na hamba confinement sha couvre-feu pour l'instant au ka confinement de karijo kwa watu ndani nga inkinsha ka confinement ngejo handisa a partir ya semaine prochaine shara hakarja thibitishiwa ngar narvumbabi ya couvre-feu wengo yiwono namnaje couvre-feu minti komora mtulore dia donc singa rien choir mais réseau no majesho nja mais quartier surtout mroni bigo wefanya enfin wetahatarisho wanati bano en fait huzamba bano kanga de monde wa politique abakanga de monde politique abanga de monde angaleze nongo huze na wahazo abaza nongo sijiro komora ikaula vimwe majeshi kala gendarmerie on tundi kanjo mirani kala dimo sensibiliser wanati la vimwa nanti wa ili ukaka tubidio la kishimundani aibo bonze waduta msajaja parce que hiyo ndi ni yo foi ya transmission wono hunu balo emashawiri nezinziandaji za ubirando atozilo kadhalika enti ya hatu ndi ni yawe abasa est-ce que ho sindi hawandu hodunga nduli horema wandu hiyo ya ladhimu ni mupano hangu tili ya ladhimu ihanda ningi ladhimu wandu wahashani rihashirishiwa asinga sina mkontiko wondi ni wo special ani shikomorin shomba yani wo hatu uko namba hanu parce que sisi mrulembe ndo hawa ndala lovalani donc wakati ndio kana na lembe ndo hangu ho hatu na lalo valani akongela dimoni vile mahala ndo valani ulani person janani son bubua na balanja kanso nziani shama tanansi abanga bo ni continue ya hetsu kaya ndo rakara atamfanja yongela dimando ende ukani mufasi parce que yobatani kena ribare na baba hamu kinyume ngejozidisha masha karmainti wana donc yani yabonga ami amajihambi upande wa ndo hifadhi ya daula wakiwandwa hueleza wana nana wala welezi wao wakiwandwa huelewa ukazini walezi wao zinu za wafai wao imeshahao nani imeshahao ndo Paulo armainti halafu ndo atidiwa zo kabanunga samanti boko yoma hususu dana ndongo zatu boko zoma hususu ladimu zitenwa konti yani zitulwa baoni ranzi ndo arenge ndo arenge decision kabanga fanyo jao kitso binando tujivuri za barja ndo fulani wafanya ladimu heni société qui a des particularités yewe ujo propose ye couvre-feu yani c'est lira ndini halila mtujua zongo za hifadhi wana kwa tulo msirini c'est clair donc abaro kona ujamba kando soleta rawe comme ça kando alimba nduko le shabiki couvre-feu ni c'est anarambe yani entre 21h30 à 22h amvani ijoka aula wandwa jua hiwoni mnduya rangemba tahu ya bale ndo valani zile raizo amvani haula hindini haila uma hususu wa hinti hatu kaya na rohembabe harumaye husu ye corona ba yo kaina nyezi mudo joito wa insha Allah na njembabe harumaye umkayo wa manadamu wengo onoje harumaye manki ya mlomba hindu wonsiju wefikirije bon banu wani aboka hamba manki ya mlomba hindu abonja normali dima heni nasu hayo kamanda muyale amdani kada nzi wakati wahe mkulu naam ishahula shakumuri tukana problem bona alizo recherche tu mwa recherche ikango somo za recherche za
Jean Martin kao mongoni mo maya maende ni chercheur wa handani wa oxida wa GNTR na société Comori et kauja armema spécialiste wa agriculture unaelewa Charpentier par exemple waonesa ukaya et culture yani les dima la nisofanywa Komori surtout armée période coloniale le dima la ni kanvu haku ça des plantismes ambao les plantes de rente yani la vanille la bilangi girofle unaelewa wanika importance parce que yone yakawa favorise yone yakawa watsongeza ekonomia hao ya metropole ikina chale dima la bayo ndahula no ambao l'agriculture vivrière voilà katani kwa mfu hapo ye period kao Komori hani so hisu kangela limo nation lao hina linti do dependena bonze yo 75 à 78 wakatali swali hii ya renga yafwa kwa yenzi ya tia ibarnama jiahe ya mbao nde serikali wale ya usawa ya maisha na bo usawa maisha kwa uvumbula nda hiyo ndo kama na damu ya kina uhuru ulamba hindu donc kangena uhuru ulamba hindu na bongo tibasa uo na mondolo soni wa ekonomi wa dunga yao donc yende ya Tanzania ya plan mondolo soni yafanya decentralisation ya hizo mudria ili ya idara ke karibu ni mwananchi wana ni halalu wa idara ya moroni haive harame mabavu ili idara ke karibu ni mwananchi shali tena zile activité ikawo zuza zihuso mkomori sikena mbasa huko donc agriculture et période hiyo zera koropia mazungusika ndio periodi ya kanje normali shawa ndo waro harmaliswa lihi wanda dilisi armami dabdala arejeza wandu dingoni bengi waka des unités de recherche ama kaderna sefader walewa sha ka mathalani rapport ya publié ni certain Christophe yaone saukaya ze kaderni zifaderi zitibinga manku ya deni armée Komori wanaelewa itongeza Komori ikasurandeti alors que ces fadene ze cadre réseaux ka la limike zijezi basa we mwananchi armalima zijazi msisidanga hako wakauzendesa nayi wakana faliki tutile ya kauladi mwakimini wala upadika ndo sasa wakati ndwaji ya mwazi sifadene za fonction na hizo wala donc yani awanza mbe himisa que les dima la Komori kaljaparo kanamvu tutile periode ya 75 78 jemana la kanamvu ndaboko aliswali efaliki ya mwando wana l'indépendance alimentaire yani luwana ili Komori wakina shahula wa jitimishi shahula ya pori wa jolo hapo d'ailleurs wakawaniso sana bonte babi malheureusement mongozi haja haulwa donc après aliswali bon batani andisa projet shihuna jana la uso agriculture mojozi shazi vumula chasu mletere kutuziona naam ye urjanza rijue yabo hatari ilo yabo comment ça se fait ya hundri hokaya rantize projets za kanali swali waja Johari waja Medabdala waja Johari waja waupia est-ce que projet yo ke jaoni harmaye la tabu ya he présidence ya rengarumilwa ni au banunu unulalamishi wa kibinadamu wa kisiasa ndio chanzo rumida en fait ngabo ma chercheur ma Komorien waonesa ukaya zindi ni archives ali swali zibisi ngabo ukaya hizo ce qui est sûr c'est que wandu wakana una liswali ngona mo kazi bisi ya kaka bisi wandu wakana una ngona mo na huo kana dhoma na sadau naam ngabo parti amba ujawabu waka parti ya mheshimiwa hiyo jawabu ya Susaini shabaka parti na ya mheshimiwa Dinasiri unaelewa kuhakame sibala kanshila na namna shema en tout cas c'est l'histoire je peux toujours me tromper je pense que les lieux donc waopia sibala kama maisha bora kanshila na hiyo donc waopia wao ngona mo waopia wawaka dauna liswali wandu wafanya hazi dauna liswali ngojua wao ngojeza kwa bisfashi donc maswala sur du zisao est-ce que wa démissionner armazila engagement wakanizo dauna mongozi ani waranti de côté zifaliki wakanizo wakawananizo wakisema la hundo aji mimi wazunguka kwamba la guerre de vente wataomba ndwale au banu zilafikira watu kwa zambaja udahi ani za kama chini alipataka uaminize ndongo sipengeka ukauaminize ndongo je pense que wao wakati wa Johari wakana fonction za ministre ministériel wana fonction ministérielle
donc kala di mukeri wao no Tanzania barnama jijizo ngabo nindo aji ya kusuze FAO na wao heni usikonga barnama jiza milioni na miliards za mapesa zifanywa voire même quand ngo chez Lyon vaka periodi bende mo mlo mbi zijazi kadoli lwa Komori shahunduka ya zila mbezi zibalo janga zilolo Komori shakwa Japanga namna je shahula shaize mbesi la joka wajoka hula parce que zombe boko beseka jazwa les tout la Komori enfin vaka paramètres zinji za gestion d'ailleurs il y a des problèmes du landol nous Komori toujours l'auto-gérer le rasmi wa kwendesa zembezo zifu les hommes de comme à la monde adinga store ou di walinji henusi voilà donc il y a toujours est-il tu vois est-ce que soit là est-ce que shawiri bidini kenda kubi est-ce que ngabo tartibu yobira modele wa elimu Komori amvanikaze tartibu za misomo zongiso sheba kshane zi di pratique ya misomo tanzania voilà mimi za tetezi yangu yungi ya agriculture elewa ngamanzo nione namna je ndo proposer modèle il y a développement agricole à partir il y a agriculture et l'agriculture vivrière unaelewa parce que je suis contre l'agriculture intensive il y a des grandes firmes comme la polio haku voilà donc de là peut-être quand on doit sur armazer unité de production ça mabavu on doit jouer en même temps on mettre en place helio zibalio mahala zalima créer loisindo arme mabavu zindo hizo andro wa hema bavu wabehuza chaula shahima bavu na bange créer richesse au niveau local change créer aussi en même temps emploi avec fadi donc to hazar hema bavu itungezo wandu wa hele bavu wanjida nao leo kaundo angalia mru mjini fulani yetuna kusumjini ule kango do mahala le plus souvent aba hemi mahabu solini abango do moroni parce que zila liko lizado tungizando tsanganya ze collège zibana bon on va remettre des écoles privées d'amitié donc quand tu dans les jeunes siager il y a des quand tu dans hakama de la si halimba kwa joka mjini fulani sana mazani wangu mjini fulani sana mazani wangu waka udonda usoma nzuani oui voilà on va bien voilà ces paramètres donc ani voilà les dimala leo la Komori amvanikaya ila jumlichino shunu haku upande wa recherche alafu daula ikubali ukaya bila dunia irengele ni maike yende activity handani wa chaunziani ndio wane no sikini nam walika bati ntia paro ji developer na culture ni baji ani culture ya wandu rajina unaelewa na vanembe ndrulo ni Komori aba haradhibiti ile dongo ni bahari bien sûr donc ekaza nongozo mbili karjazimete en valeur mchami nukanga ngabo industrie do créer mahala ani ndongo nyindwa chutilizo ya bompo mbumla parenthèse ya mweperodi mheshimiwa Sambi zanungu muhimu ya zifanya ambazikomea hao de usine ya pêche chati keja pérenniser abatinja maila haukaya ane continuité he pouvoir keja pérenniser wandu waja tutwa ba jindongo ndini sono les années mavamana almuhimu que tu fonctionne na yabo yo usine kaula dimike heni bavu ba unité ya collecte la fille la uja hula hamo usine le maire j'ai transformé wa fanya sardines donc on a 3000 emplois quasi directs quasi prévoyés là donc ani zone ngo yala dimule que eni mtimanation ko ya ile kaya sikina kwa roso tikanga kwa district ani kama madro kutisi wao Komori ndio ndio donc awe mashawiri kidaula mu watunzia barnamaji ya unika valeur ya agriculture que tu l'as gagné kana tina la au mdo adafu banu wananyasi wadzima hamanda si wanzuani walimau hakuwa na mali bavulamu ujubala kartala amba ndo mbende ni l'agri ujubala amaze ze recherche de terrain za 2017 tu wa raconte et population ya evembe ni akadolima yongi yo faransa ngiyo pari kwa wati walo yuko ndo anena wanzuani wao donc wafanywa hazi za msinani donc ikawa tuna shiuno wanikwaze ze nafasi ani malongo daula wajua to ifishe malongo yao baloto urimishiha amjona swala yabo hunu si hanza hamba ukaya serikali ngo na halati ye baba tu sisi na rsombada si diaspora kaunga si hunu sindori furniso lo hula e kartu tia mono woka mwana Mkomori yazie holima ni kartu saidia ula usikini wa maisha woka bada sindori vehao yani kartu watongeza wao wati ono mina mrumanga angu jonerea sipala penende honzina dolima ani kartu zidisho sikini batu rapport
rapport, enfin, étude à Fanichi en 2019. D'ailleurs, dans le cadre des Nations Unies, et puis en 2019, janvier 2019, armée migration comorienne en France. Donc, il y a un rapport, il y a ça, donc il y a diaspora qui contribué à plus de 23% à la budget national. On va contribuer. Chaque contribution, la diaspora, ils ont bénéficié de mes partenaires commerciaux. Ani, les entités qui ont bénéficié, chaque tu bénéficie, ils ont une plateforme de transit à ma pesaya. D'accord. Donc, Gabriel parle banque internationale Western na wao, ya wasili Komori, ya lawa Komora wenza Dar es Salaam, Chine, Tanzanie, voilà ainsi de suite. Yani katu yenshiba la mtiju. Kisha Komori. Parce que mais pesa jumba kisha Faransa, c'est parce que nous unuzi mbuza Faransa. Mbuza Faransa bien sûr. Walewa, bengi ngazifanya au Chine, ngazifanya au Chine zibe wabanu, ani wa ni Faransa les entreprises françaises wafanya commande waere wahuzu hunu. Donc il y a richesse, il y a pesa ngabakishwa moi donc ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Yote ndeka ya hatu. Le demana banu ani préalablement na hwambia ukaya lazima ikia bahe daula ijarme industrie. Eza bari dokaya il capte ma pesa yayo ya yehintar mointi c'est langue je permettre ces banques de pata umara musini mheshimiwa commerce umara musini juzi akana initiative hena isuve aonesuka banu hata o mamaskini balanga turuka ngona mapesa kwa tsina warima ni mali na Tanzania za hao kasendo waziwa kasina ushinda zilibe mali yayo wano donc yabonga loka komori kabati tajiri karando jibazar mwezo yehamba kabati tajiri abonga bandu alomba hindu amanda minawe uri fanywa na hazi huno alafunga shindo hapo shema nanya 100 euro ou 200 euro kulumbengu haya voilà donc ikenda bila kwa janja ma politique ambitieuse ya créer industrie yani ya ndio ya utahazini wananchi wa Komori wafanya hazi Komori hazi tufanyisha hao Komori ajili ya Komori na sikutuka hapo amehadisi voilà na ya diaspora ni hujumuli swala la hao kwa contribuer armao wao unai wanga wanajua hili wanai sha ikawa ndo angalia ile swala diaspora kwa contribuer arma usikini dolar mwiti et wakati moi je suis entièrement convaincu que kerisi na ngo na eteini the problem du karmanti chaque des problèmes si dungia gela wadola hawafanya ndongo parce que le gouvernement qu'on doit compter uniquement en mapesa nja la douane dai ouais kina ukiri ikela douane ke jata mapesa ekumuringa ndo faillite donc yabonga abonde ni kama faillite ya idéologie au ya pensée ya fikira za urekebisha nchi ya waruma nchi twamini kama rifikiri yao yani zabidi fanyishie donc et diaspora wangu abeho mapesa shaka abesho wangu zao individuel donc kama zaza enda ule bembe yale ndo l'hôpital yako tube ha mapesa ama de lusoni wa nchi hurone sa yabo ukaya mapesa ya nchi yao kaya ngati ngordi ya roha honesoka gouvernement ibidi fanye system yo contourner mapesa ya bakishe yewo ngono nziendi ni wajishinda wa ya henzi nzina jolia nziani yorahamba dokaya engeke izinru nzazango nda ule Dar es Salaam uzikulo Komori wa mapesa bakisha Komori unaelewa ikae ze soins de santé mama ngo nda Dar es Salaam nguziparso Komori yabo mapesa njobakisha Komori d'ailleurs ya aussi si diaspora déjà ngasina role ku ya bidiri jouer yao parce que walona mapesa au wandu wararua ni wajotanganya warenge mapesa oha clinique de référence ilone izanya za lavimu voire même wa engagement médecin wandoachi parce que les wonga kubaliana au sonti pia au nje watu kai ma médecin Komori quand même kwa tufanye hazi ile lavimu harumia terme ya mheshimiwa Belu ngoma incompétent bon samba ngoma incompétent parce que amvanike ma médecin quand même wa fanya université kuza hunu amando walo hunu bona d'ailleurs ile swala muhimu abda ndozisi hizi jirwa mwenti hatu ndini ma médecin tufanya hazi ile lavimu alors ko alors mu université nzima dauna wa Dar es Salaam dauna wandu wa wadawbini wa Borisi walanga fanya hazi hao wanako tufanya hazi hao ndio masuala parce que wandu alors mu médecine tena ngwamba ukenda ulango responsable hazana kufanya hazi unaelewa hamahala hufanyia hazi donc les balites sont compagnie mzima ukadiba médecin chamba kango ma compétence à ça parce que wakatinga bondoka unga shangazao mluna nderemenda mluka ya ina cancer mathalani au mluna nini basukari yenje zenda mluka balila diabète ya hantizi wayo afanga makosame njajiri yo quand même il y a une sorte de blague il y a just alarma et médecine ni mahakama Komori nous nongo mbilika au franchement nongo il y a beaucoup de blagues cha quand même la dimo daula bao wajuzisi
masuala menji parce que ngabo upande huo ukaya kabati zana kabati wa mahala ufanyila zizo donc inge diaspora waka wa jamii ya ukaya kanore investisi rito rizi umlawa ho Komori da mahala hasababu soe au hasababu mbendo ya uhula yabonda bwajuka wasaidie Komori wajisaidia wao parce que kwa tusaidia Komori ba hamwa juko hunda mapesa hija ya Mkomori yatula muha Mwewa yafikiruka mbese hunda maisha de kamru mutungufanye mbahazi alafu yenjao mtango ni bahi ndio ili be hada yada yo muhimu shaho mrekebishe maisha tena ya ho wananti no wanariwaza yao amdhanika yonge johuja hasababu nizifali hiki za investissement na ukrea entreprise naam hunu ngasina ONG njizi ko jihunda Komori hujishinda urambie faida heze ONG ziko jihunda Komori eske ngazi injizawe development Komori hao contraire ngerejizo dingoni development ngeze ONG ska njiza development uko urono baro wasuli ono duka wono ke Komori badili la bati Komori ba même un système de Nations Unies nous l'avons vu tout à l'heure il y a un décrit d'ailleurs Ambissa Moyo c'est Omru c'était en fait c'est une femme qui a fait un système de Nations Unies pendant beaucoup d'années il y a un livre il y a intitulé Did Aid ou l'aide fatale aka dénoncer système ya Nations Unies akaona suka Nations Unies misaada hao yo misaada ya usisandu hambwani shatiyeza wana ani ngo barahize interesa hao ono donc ani womru wa system no kopora mainstream ani wandu wa system no oya roha hanzeshi aka dénoncer asibabu les entités africaines hili za mishiha asibabu lizo yaona mwe system hili zifanye kazi donc aboze ONG amjoni kama mfano wakati hizo nzaya za Egypte za ndio za Ethiopia ai beaucoup des ONG wandini watuhumwa kaya wakadetourner mapesa sababu hizo nzaya abasikaza no somiso wa upeo wakatandwa fao wakatondwa detourner mapesa nabo kina Michael Jackson Reno la chanteur mfaransa wafanya concert ku sababu wasaidie wano donc yabake jaonesa ukakabati ONG wafanyo hazi ro sha la plupart yahe ma expert ikawa ndo analyze ngondoka za ONG ifalikia hao na urenga mapesa amjoni kwa mfano wa satena AFD unaelewa Union Européenne wa Komori ranzi wakati Istiklal atali AFD bese wo ifalikia hao do developer maji Komori ate maji wa wanina nende zenyora kafita maze nyora tale unga sina mahamengo mine na mine au na mitsano independence ngo uyabo lazima hii ngo uyabo AFD ani coopération française ngo uyabo ndo katiwo yeske huono urasmi wa maji ulio meme maditu ya maji yatimbwa yajulwao esko shundiyo ya pérenniser no donc ya mbongo no kayani nifaliki nyindo aji donc edaula mwana ma ndo banu toujours ngila dimodore jarmo edaula wo ngo ba responsable izo ngo hizo parce que daula ndo lazima wa reddit wajue mikataba yake tunasino wandu wanaifanya rawanika riwalibao kuelewa parce que aide au développement ndo yishia lati aide la deni quand you livre parfois 3 ou 4 fois plus en alambrianiki aditi na ujahundukaya wo beheme experience hao wala warinika tena ni mateknisia wa hao walibwa hemishara haizentiza hao donc uparsukaya wanraba ni kwa majana mararu shaba laza janna mengu mtazira jei janna mengu mtsan dizanzo zende za alafu wala madina budwal mwaze biruhula himdo arenge mbabi atazila mengu mitsan katsua sini wala bokondwa dhumaniwa donc groupe zama twabili yango badili parce que exemple le clair de ya wandu ja Rwanda waro harma na génocide aba walo le pays 94 aba walo le pays référent en Afrique unaelewa économie lonjima wa udinti hao walona cohésion sociale waishi yoza barindi c'est parce que un président qui s'appelle Paul Kagame a Tanzania barnamu diza muhimu muste wananti wa hai muste sharia shahidi guparo même wala mapartenaire wakati ze haziza house tunjia armali katiba bakondo kubalia mwambe katija na mrekelesha mheshimiwa president zalinga rimste hiyo bien évidemment lazima ya solidarité hizo lazima ya rohi babi armo Komori unu ikao wo hambwani
ya parisi ukomori wa hajumba bihana unuri wonao baada ya huvumbua President Azali awaba hainu na njembabi haruma suala la kipolitiki men ngamjuo kawe shababi kujanza unjia haruma Muhammad Sijesha madama ngawe shababi ngo somo ngamfikiruka ngawe haki ufanye siasa ngonoje heli Azali ya jeroenti eske nge capable hau ngomono harumwe mahamine yinu deja yesaye ruma nane mahamine ya jao ngono na ngona mbatoma ya Azali kangavo emergency joshinde ijue. En fait déjà les kaulu la emergence le kaulu taji alisali non amdhanikaya quand shela nai la 2016 ngabo mediatena yakani hojipari arme emergence mimi tuambakaya ishwabaha auye bahati juka nitihaka na ukambari fanya emergence nikaba tu hantu mishinti ya idara ifanye hazi hili ya ladhimu wakati wa ladhimu sandia wataleo akabatimba mshindi tsa ino yona. Donc est-ce que président Azali est compétent? Bien évidemment, c'est un président. Un président kabajaha curriculum vitae ani kabajaha CV bingo veho kangala dimo keja ngeke président ra hakerja suya président de ka votewa le ka votewa bangena ses compétences donc président parce que sharia shim permet que président abaha izitendo zaha ingazifayo wa komori loso ala jindwaji compétence oui parce que a votewa parce que ngi rais abaha izitendo zaha sifanywa mwa enti esinga zinji yao na urekebesha na utoa wamba mazitabu ra hakartu nga umnahita damzanika yeye mwili ngena intika amini ajanza rectifier yero lizazi azifanya 99 Shabana mrujo kamzima mwe na vile unaelewa anijunduka ya wengi wa ushindi kakutina mra uhimilia adati mimi ngamzanukazi president Azali lazimike ya janturi na equipe type alikasa ba equipe type tinda wala wao wajua ukawa detourner ranzema hailata leo wafungwa hasiba detournement ultima credible unaelewa quel que soit au karibaju kaneno ndwao quel que soit confiance du kaneno nao sisi wa Komori déjà non namna jojo kaunda confiance à le ministre Kazuyak, comment il s'appelle le ministre français Cahuzac, voilà exactement Cahuzac yakanena Hollande wakatapara nokaya hadanganya mali haroha hono fiyo honondo adunga hapo tipio hono Sarkozy halembele abengera kajenishani halembele ya ngujokaya aninge ngarme ya cyclone katunga lo nafasi donc karna ujukar ma Komori ya nimeni msaidie yafungwa swefu yafungwa opia ndo en fait bon c'est ça aussi ce qui est tragique dans ce pays c'est que wanada mwika ongarjoka ils sont faillis si ministre msaidie nda yechi wa purger peniza hao évidemment kwa tina konti ya urane justice hapa unaelewa shengetika mruru maenti justement Kerimu se suala yabo hokahunu si ujua kaya eno wakati kao ye hunjiatash harumaila CV ya hokaparo fungwa yani eske harumaye daula ya Komori yo haki udurejezo haruma hazi za unikuwae za hewo wa Komori yani sharia tushijua upande huo ono tunajua jazarda maana parce que quelque sharia ngash permeteo sinon kada dodo wa reconduire voilà puisque ça va purger peniza hao donc avant quoi tout tout na nongo za satena je pense que wadodo occuper fonction ça pour une question ya éthique unaelewa mimi ani question ya urasmi wa akili na utulizo wa nanti ndajo ngamrika wa mjokaya ani hafungwa sababu kadhi za daula ni mnike za manaza daula tena babo kutsuo na haki ukakairi constitution ya Komori kai article kaiti dienjeziwa hoka ilihifadhiwa wananchi wa Komori majuriste ngo yabo wadodo hiramatsu parlement ngiyo yabo wanatsu wadodo hisezi puisque wa vote ma député omisewa rematsu wa ajoute ni autre article kayamru uko hadhulumu daula kana ujua leo ngabo sharia sha anti corruption javotewa ikaondesha zingara mheshimiwa Sambia mwa ukazi ngarota hapa lukangabo lushambao crime économique shilalusi wa sharia anti corruption shilalusi wa almuhim shilalusi wa jeno Sambia
المهم amdhani cash beshende sheikayo anti corruption de la Lucia sheikayo voilà sharia toujours ngisho parce que sharia ngisho yabo ngashukumu ndio maana waona ukaye mahakama zingara sambi ngwa muzisa ukaya ranzingu tumula milioni kana ujua yakeka ishililiwa ani sarda crimineli onivahe erial leo kani wa hanti mota combien kawa suli milioni fulani yabonga gotumla uka we criminel plutôt wa dawla donc ye yaba hari ngutumla uka crime wa dawla donc jamanda yete na wala dawla yongela kimo ani bonombabi yabatsa ndana behini sikaza kaya biseye deja bonga sharia shajojo haraza ukaya wo yimru criminel yafanya tendo jeshini même si ça halivi shakati benge kweli bon shabaraka shinajo urumile mahayabira shumbira basa kashinajo kana kashinajo reje dingoni shaka mdhonika mahayinu iladi mwandwa njia arma taratibu jizo za urasmisha wa mkonti nani malezi ya huwa Komori ya swarafa na zamana wangu iwe ngonoje madama azali abaha isaha wasuli haruma ila izlaz nungu ya kaustahapi ya fanya referendum asizi zo pia zifanya bali hata madepite abaya mbakisho kwa ya hepia opposition kwa wati abaya opposition besenda simaranya ya heni mrujo hima kena telefoni yambe azali harende nai yewe wengo onoche vorenda tarasili daraja jiyo ka kartina opposition haruma ya assemblée Galadimori litanta omnendo mtitia wanu opposition otimuru ya rema wazali oui bien sûr wanu kahamba opposition yo constitution yani wanu kaba opposition parce que ni parti politique kao yo nafikira na taratibu za kuendesha awajwa waongwa waanza wajoendesha eti halafu sharia shabaka ya parti politique yona madepute fulani omba kukubaluka yo parti politique donc ikakwa wati heli yo kana utoka opposition ikakwa tunjara mazano gozo donc daminda we si opposition si marania ono gajo kama activiste ani wambika wonga ridauza kizatu ono cha opposition yona aningo na codification une opposition par rapport ya gouvernement ou ya parti iruma au gouvernement au unaelewa en fait wanungabo wanwa rumao pouvoir central alafu ni opposition watu cha opposition hiyo tidehe ndodo harongo wewe tideliyo wao ngabo reglementation ani ngabo sharia shamba ukaya wewe opposition hakisabu kujibu mahutajo ya ngwane sharia ya mroko opposition donc opposition tinde tungorema no damina wanga ndoto kama activist cha opposition ilobango la siasa ikawa likubalihanisha ngalijibu wewe mahutajo yani ngalikubaliwa sharia lihara sharia voilà ani banu avant tout les hantiwani sharia la miloka ya parti politique yoka hili fulani donc ikangwa jibu mahutajo yayo alafu kwa tso pouvoir ondoka opposition shada mina ukarana udoka opposition parce que c'est parti politique donc yavwando lo hunwe shawo babuha ukanga opposition wala tso opposition wala wa mamaranya wa Komori ngomna haki wareme hinyo ndo tukanza wareme chakwa no jojunika etiquette ya opposition parce que ngiladimu wanji aramakanva ano mandongo boko sharia je définis ce kaya mruka opposition heli fulani ani kataba opposition c'est-à-dire que il y a des partis politiques oui voilà donc cheka kwa tujibu mahutajiwa kwa tujibu zendongo bokondo sharia shahamba wana ujoka opposition abonga opposition muzitwani hao voilà yonge lazima kirasmi parce que na ujua ondodo fanya ndongo zatu dunga bandia tukoyonzi au tufanya na wangu tukoyonzi ndio atungeza sisi dungo dharaula na bukatu fanya ndongo za dunga mba mshinzi au mba kanu voilà donc abanda mina oui katujo ure mazali ujo humde akango wanzo bahengu ujo porte plainte kango wanzo lewa ndio heli ya demokrasi unaelewa donc na wote ujibuka kwa opposition donc yabona damu wa mremao kangwa mremao kwa sababu waboha hivi vote kangwa mremao sababu ngondo suntinai ongo na haki yabo abahamu amrofume le sualando ye madam ava hainu kabati yani wala janibu kinyume wahe yezi ya azali yani ze parti politique kinyume kwa agenda ho assembly abahainu walo assembly ondo andu kao wakubali azali haunti pia yani yaba hainu kabati danger ukabo ni zora isiajo hamba busa zisingewa kabati ndongo kaonga jojo dhuru ye peuple wala wabaye mato batina ha mavu maarifa amtanika je sais pas quand tu am est-ce que Johnny Poa kama mbona aisha mtani juanga una député non kwatina ani jua kwa janjia ya assemblée kabati
député tout les députés ouais les mouvances voilà orange des mouvances voilà. C'est tout ani normalement itim do sharia zaman do sharia shaudu tsanzi normalement mvanikaya ikawladhimike ngabo janibu kinyume nenzi parlement chaque par hanukaya ani ijanibu ilo armenzi yapangi ha parti politique mbali na mbali ikaw keti parti politique nzima sha zo parti politique mbali na mbali shango warma ideologie nzima elewa mchami nikangwa tutoka hiyo opposition à l'intérieur mkana ujamba ka hiyo opposition même temps yo ni parti makena ukiri donc ya kwa parlement irende parlement ya henzi évidemment ya kwa ces projets jo déposer wa hiyo ba jo voter parce que wao wandupia wa henzi chelo tiko sala mheshimiwa president Zani loko sa la ho wamba kwa tsuhera parce que baro tibaza ukaye position hiyo kwa waziri wa tsende ngabo candidature za opposition za kaza validewa sawa décider kwa tsuhera unaelewa donc ya bondo waranti zenzi ni champ libre wafanye zwanzao wana tuna mjarma polémique ukaya est-ce que les assises les zones tuzijua tuzimetriser hata shanga mjo ukaya les élections les législatives za juzi waronti pa kubalukazi bili ili ala mtabara madanganya des aima députés oui atko wanro wenji non ole soka mtabara madanganya wahenda wahunda wakubaya na ukaya wahunda unaelewa donc abaha ensemble ces projets de déposer à hiyo est-ce que ngajo hunda résistance mtswami puisque yo mouvance wanda fikira nzima mina uri kubala na ukaya bari chopare bani unato unopose parce que ngabda mina uri kubaliana bashina mchindo kantsiba nzima donc orange mraba ni ravi na ndo adunga yabo ngoba nzima na one serse kwa fanya hazi donc abo ces projets za hawo amvanikaya job ira facilement angas jobira facilement sha yewe mwananti abahenu kutsona kayo hatwari wakayujokiri vanu hatari pour la démocratie voilà vanu raisuvirwa raisu jowono ka vanu ndongo kadha yingejoka njema na valaha hadalwa na tsone za vira pia ze wanu armada wanu waja wahada sambi wahada ya azali hatava haino yekartsono ka ambisenge waka parti kinyume wajujambo kasha waongo wajunda afanye zila za hijiri shawanu wapangwa tsojo amba wi yabo yote hatwari batu yo hatwari bien sûr bali banu amwe concept hiyo ya démocratie unaelewa ni bake ndini point na contre-point unaelewa parlement yo fondamental yani yo nungo rasmi ya bisfalshi shabasar liyo opposition warantie shawala wende ngabo hatwara ma démocratie cha est-ce que hatwari yo ngala dimo jirambe kabo na la luce la forêt jaze non kana ukiri parce que bafanya election wangamile wajitamke ngabo henda kabo tsuhenda ngabo wahundana watsuhunda ipahanuka wahundana wa hensi unaelewa tujua en fait tujua heliwo wanzoni le swala li litara ani realizane shanga mvanuka ya élections zibil opposition ngabo wahenda na ma individuel ni watukana parti politique oui ngabo kwa jahunda au ngabo wahunda kwa tunda donc wanu c'est vrai que baluka parti ndio nzima parce que abo des mouvances présidentielles parti nzima yengi à l'intérieur ngabo parti zinji j'ai idéologie ndio nzima oui OK yoketi amvanuka ya ketu jisane démocratie ewa bano aba hainu ngarirambuwa ka azali samahani hajaha hambangu ngula luso ye constitution kaya ya kause helindo jina ye carte yoti hatwari e kabondo jara isbano aba hainu 2024 sabajo ya rais mrajina jamba nartoni toezinu azali ya janizo pia direjeze zila zakaya yani karnoka ya rumom zingiri unu ya wa constitution banu kawo angalia sekuranzira umbishia basa mamzingi wa constitution kwa constitution kwa rapport shida endela usoni mtuje badiliwa ranzira ngestikla lata leo bona mimi ngami contre ngo jizo parce que problème c'est des constitutions le problème da siwana damu barifanya au constitution hiyo unaelewa Maître Nourdine Abodo ikao généralement les kufanya constitution hizo bujue zofanyao kwa maana mwaze dongozi unaelewa donc kena ukirike hino wakati hiyo ndiye isuye kireka bidike hino wakati bosha constitution kaula dimu hino wakati rekebesheti
chati changer constitution parce que constitution yokisata balongo bane démocratie ushiao Régis Debray on même philosophe wa huyu alors sokanga bo démocratie indushabao plutocratie yani démocratie ya mapesa wana wana matajiri ngabo démocratie ya hindini ya racisme ngabo démocratie za dictature yani il y a plusieurs démocraties non voilà donc il y a une constitution c'est le problème des mentalités za ho wandu ni helo wandu akabula dimu wajibali arma yenti ko changer constitution heni saya ingeri jizandu dingoni zaidi na bokartino wakati roje dingoni tena kabati wakati on est au 21e siècle c'est fini de la dimu andu chama taratibu za urekebisha yenti voilà anize polémique politique zinu ya ukamtwanza kengo changer lu bakshar mwezi rizono na sambi changer hajini kama bitano bon régime inu jaba utela ibadili enfin abanga ambao kaya OK heniko morengo dodo du présenter à mes élections chaque été ndarma ici mais ça qu'est-ce que ça a changé au niveau local ani imesha huona nti wakumuriza badilisi parce que ceci ndizo handu mero lidao les républiques françaises et sharia shaha oranti wakati ula ni showisho au changer article jamais comme changer la constitution quand donc on peut toujours garder les canevas ya ndini à la fin doit changer nungu kwa wakati ngana na wakati ngonu voilà cha yaferuka leo tournanti leo république leo mamvanika ya zote dezaka zote dezulo muhimu abasa kama zwana rumu kama mwala rumu kama gasajabu rumu mitinde lo muhimu parce que ngeyo ndi akamuhimu maisha yacu kayabadiliha ukari unosamba rumu unokililo rumu unaelewa lokajabadiliha ani je suis le témoin je suis témoin de Nzouani j'ai vu à ma période Sambi surtout 2018 avant Azaling au pouvoir cha yo d'abord Azali yarenga il y avait même pas de route en Nzouani yo zongo za kweli parce que kama unonge huno emba ipade ya nzia kaya entre mtambuna wani au-delà kabata kanzi le pouvoir ya Sambi fanya parce que zoneze mongoni mze chantier abidike zifanye c'est des mois kabajaka ya ndini mraba ndini mwenjo hunishia ya piste ya vieux qui était obligé de rentrer à Abili à 17h en vieux qui était comme au kazi et aéroport ya ya Fomboni il va rappeler ya Telma zingizo yabo zotsinoza kwa ngojunda ndo waoni Telma voilà même mwamba aria mwamo salia veipi akuvujao bitoje ngepurao yoti dasturi ya daula donc na baraka yoti dasturi yansi ya ukayalewa ngwatuka uremana kaya abani turnat inde byafanya ifanya mbano mwendi ko kweli unaelewa halafu wanwanzo republic yemfanya mimi njamba ukaya kiremi la nanti bila ya hatu ya mtibetizi kabla rejanji ya babila mjo husambabile suala la husie ya milananti sha ba wakati kwa uti kairinu usise yewe wengo ono kaya mahamini ya bakisha okamba nguru 2024 wanga si presque 2020 inarambe mahamine wanusu ya baki Azali même si a changé équipe okaramba yinu équipe ni yoti kaiti mafaka ibeshi a changé équipe ngo wono mbato maya ou ça sert à rien mimi tuambia banuka ya ndomire ya hangu mbao kusema tutiti ya hangu yenzia basi zenongonje mejo fanya wakumura do hansi mishinzi menga etoka huja ajaringi bahamika ani ya idara umwengi rasmi mwanadamu gujuolera ya hazini gujuolera ya ula hazini halafu gina fiche de poste na objectif za resultat yani ndi lokaya tinikoi hazini mido pankunu abonge la dimo heni usiku ni rende compte heli na ipungu elewa e gardien ya rende compte heli ya fanyo kardo heli ndai e usarifuze mali za daula ya rende compte heli za sarafaza hizo mali za daula azifanya elewa donc alafu rijue ye timu faida hindi amaze coopération ziliyo za hatu lezi ntibali na mbali na mikonti bali na mbali ye faida ronda hundi bueno parce que ici aba yohende si wa hemshabo fiscalité na parafiscalité je ne sais pas ce qu'on jar manti zile santi ali fiscalité ndio zenyushu ni parafiscalité da wanu ambao ngarisedi yao bueno la mwanzo ngozo mbili ngati msikira simiri juu warsedia hindi yeri ungufaida ndio msaada wa hao isike sonizo na kabulinda nao mtindizo na hizo daula mbato zobilishi ndio exige kama ndozo ngozo zinodozi juu
unaelewa. Donc anirinjie baba anapozo matuni wazungamba un état civilisé policier, yani daula ikao ndio na jilma ya mrekebisho wa mwendeso idara nana utunda idara ukolo ni sawa rakarja wasuli yao ba hii daula ni question ifanya sana ngo hizo mvaluka de emergency nku jo para na maiti chapule stara kutsuona hata mba toma ya vanja yao no paneto mayangi yo ndionga rosenfia Bueno, oui, ça va être hisa kwa zao msaya. Quand il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Voilà. Tamangi. Est-ce qu'on arrive vite on arrive comme non non. Atapaka d'abord tu komea parce que une conférence à Fanyo à Paris, il a fait en 2010. Unaelewa? Il a fait en Besebala tena 2011 quand tu enfin les périodes d'assemblée. Oui. En tout cas, il fanywa ka 2000. Wake ya Doha, wake ya Maurice, wake ya Paris. Voilà, il y a des Maurice. Il y a Maurice. Voilà. Azali. Voilà, Azali 1. À la fois il y a 2010, voilà, on a assemblée 2010. Unaelewa? Chaque avocat doit avoir faida. D'ailleurs, le période il y a 2010, je pense que il m'a payé ça il y a 40 mois. Avec une intention il a poussé à 540 millions. Ouais. Ça m'a payé ça, ça communiqué zito là. Ni ma partenaire, on est là. Avant Djangara Mloka ya Paris c'était combien 4 milliards. Voilà, 4 milliards ça m'a payé ça. On est là. Donc Shai Bakshana Ukaya namna jo to m'a payé ça ya moi ma partenariat. Voilà, parce que wa Komoring la dimo diri kukaya conférence ya mabailleur de fonds. Abaka bajatola mapesa yani kwa daula poshoni. J'ai intention. Oui, wa unono habanga mjo saida unono. Holi honde barna majimani present avant, gamjo saida comme ndio. Yani hanzari leo ijokiriri onejos. Jokir. Jeluka rono jos 2010. Alafu Jeluka rono jos Azali 1. Unaelewa? Kama taka suivi hizo ndongo hizo parce que aba intention par hana. Unaelewa? Sha ngela timozila fikira majamarambe kama nzo mfanya. Ni mapangeze projet. Mchemzi tenziani nilifanya na ces projets je companga tinde daula. Bali ndo na sodiriki. Bali projet je companga ndamina we. Parce que bamwe mapesa ya Faransa je conveshe AFD. Yeye daula tunajukenda wanzi barua wao ni AFD watu na pesa. Hiyo e programme présenté wa ukaya mwanzo wa développer tourisme. Oui. Abongo linda tsangi. Abo fanye projet ya restaurant, au fanye projet ya agence de voyage, kuidéposer à moins instances za hansiwa, alafu ya AFD ba wajatu mapesa wa hundi kwa finance. Yende heli ze ndogo tuka henda, wana AFD kana kawaranga mapesa, yani kiazali directement, parce que kado fanya hazina hii directement. AFD fanya hazina na communauté. Une association. Yewe ngofikiru kai gouvernement kwa jashinda wa remopazo wa matso wa tundo wanantika wa wenezi project za hao watu nda wa habili ndongo batuno kawafanya plaranzi wanu afai upande kuna ujo lo mu daula sipaka daula wajuka wanantunga ula projet ngewa mbuka ya ngila timor developer sector wanu wo chendi zinu wafanya inde ile ladhi wachendi wambuka uko ngasina problem ama tourism na timor developer inge jo créer hazi ababa mi mwanati bali njiwise alakaya yamjo shina balindri njia armoye ya axe ya tourism bueno yamjo shina balembeni na fa daula bawaje wani Nepoli ndio unaelewa shati de daula sabidi watu bien sûr ijo kirike daula wa hanti zikayo sample mwe mabavu bueno hizo projet hizo ikahondo fikire projet yaho ujerma sheika ushila we biro ila wa ile matsu wawoni est-ce que projet yangu ndio bankable c'est-à-dire que Joshida ile usoni ifanishe yo lazima daula wafanyeza nongo hizo unaelewa on le voit malaba Maroc wa hanti zikayo hiyo za utunda za uramatso ze projet za wananti ikao ngizo ajokana ajokana umri mli za tufanyishiha jokana umri wao kazifanyishiha chez demandili bueno alafu wakati wa bale projet wa haja shamu directement ngambluka okay projet nu ndio njema parce que ma spécialiste wangalia au budget hao wangalia ile joka uendesha c'est là et daula wa ndini wa obliger les banques wa patro wananti armé cadre ni et de développement wabasa daula ngwa johambia tukana mkataba dauna ya AFD AFD ndio riwaze projet angalia za udungo ona ndende kapitilo murome fanya za atelier angalie sengo njema keti njema inatuko fai kana ko fai ina mnaji wajuko rekebisha à partir de là
mapesa katotolo yende heli mapesa tukautola tatuka bananga batukofanya cheki ivirarma compte bancaire daula injienda hobene trésor au injo bank central yani hanzani elewe yabo mfikirukaya hotsa haze projets zinuizo ye daula ya Komori yonde perde au pour l'instant amdwani ke daula ngela tsao unaelewa parce que hino wakati daula tujuka ni mechanism ya undini ya ukapti au ya ulevi ndio kama teremo ya hao ya to mapesa ya unaelewa pesa kwa mtu mniki walio parce que wanaba ya banga rjo hunika mapesa na bala usahumize ufanya bunjilio uwanzi waandu unaziri na hizo pia na nyumba ya jiriwa na sasa yonde heli tuko bile d'ailleurs mama pesa wa shauka ya Saido Komori ni Faransa yo minja rumishahara mkonti wa pale unaelewa yonde heli na Madagascar bo akofanya ndo za hao heli za tojiri ndo Komori yonde heli adimufa parce que ngorengo wandu Komori uja hono le déplacement expert uja yabo na ni wale mbahi ila ni wala zo mahala donc utu mahala et sujet ntwa mnukangi yo pani wo yo kaya aba sabora jarmali bunjiliyo nakubaliwa ni mapartenaire kwa waranika 4 milliards namna jiotoweze 4 milliards hizo zifaieti izo nizo naheleza banukaya idaula wako anaka ushino wache kiwa nipiwa yonda si wananti lo hunu Faransa na lo Komori na lo Marekani wa Komori wanzo investi nana wajeni wajojo kapte mapesa yao usine yafanyishi haya hepeshi wala Sri Lanka latu wa Komori emanende ni wakubaliwa bala projet wacha do hawa presente idaula amoka projet ninge jo rifai wa renga wa integrer effectivement ifanyishi donc yonde heli abidi ifanye système komorien wanoba nusisiri la umumba ve daula ukaba kauja Paris kajaona ya intelligence ya komorieni yani wanoanki Komori wa prepare wanazi projets za hao wajua présenter directement alafu zike directement bala zikoshe wakainu karjo hi finance d'accord shawabalia katiba jimla la he ibarnama jamu de sonia henti yo tofauti na projet wala projet ta milo clair tutoka ngo nelewa si amdiriki ouais samahani sijui kati jadwa zale swala baingilo muhimu nuhuziselo hunu riwono ye equipe nationale ya Komori ndini ambo salakante riwono mahaminji Komori kwa japaro shinda wahenda do nartsambade utoro havonze wende ware ne Afrika watoto mashababi wa Komori wafikiruka kairi rengowa na watoto wa jundo Faransa au wa jundo harmwe Ulaya kamili rangalie henu joshinda ulona nivo rendera hari Mwenyezi Mungu hajanilia aba henu equipe nationale gomengoni mwaze equipe za Komori za Afrika zivumbulwa haruma ya Afrika haruma mpira yeba aba hainu eka o shababi hau ramba ukaya narangalie heni mruka ungu jihundo ha Ulaya rengeye esperiahe yani maespenga bo maesperia amedzini ngabo walo zima engineering mbali haruma ze nahu za hazi pia riwabehe Komori bali ataharmaye zeyazi ya yezi anirira wani keyezi yeba kwa jiji shinda wajise Komori lo swala muhimu halisadisi dans le cas expérience ya equipe ya Faransa ya ho wana wa Komori wa Faransa na buti Faransa ba parce ngabo évoluer warmanti ntinyira chinaza wa l'Europe de l'Est ya takawa haola mais bala kantushela nai Bulgari ani non évoluer armaye Étoile Rouge à Belgrade voilà Belgrade donc hoti Faransa donc ani ye compétence ya Komori yo bonje o winji wai eke daula ifalikia haondoka ya mwanzo wa badilungu armaenti yonjema ko rasmisha heli ya urenga wana kama tukanzana mbili c'est que ngabo sharia shandisi ya ONT ikawo shosha he e fonction publique ngamba ukakamngure ngo hazini Komori ndufanya examen arengwa karcha pour un examen ya fanya ono donc les compétences ngizo ikawa fanya appel à ces compétences yabon ngwafanya appel tena ya ho rasmi wa urengaze compétences ils auraient demandé au l'autre fanya soit examen ande batufanya appel à candidature kangara nzo wana la fois ni mbrake libre ya dû postuler batunokati tujusa mjomba au tujusa mbaba au mimi mjini au mimi mraani hiyo lokala baraka na mtafadhali henti batani ikitina hata maana basa ukajua musicien na la unaanza alors que titulali koli tiwana bwana twasu daraja la doctora ikitina madame nuzisaba zabilu nuzise esho abaliendi tofayenti hao en termes ya connaissance unaelewa na hizo amdozikibwa mu examen kwa unifanyisa unjokanga mina au ntina
batino kango ntaho unju honala nalaya unaelewa shando hunjua hema rifando nayo donc yensingi la dimu rohe arma ani zenje ni setatonmana ne nomjulano système identitaire ukampaka nsojo kwa hala wa fulani ngala dimu kaye shar moi hazi la dimu fanya tofauti ho mjulano bani jokiri ni favoriser bani favoritisme ngo mahala ontipia wala shamu favoriser parce que ngo juo garma catégorie nzima no yirimta hao ntu favoriser baba chewo mu mjino ngojojo kwanda une manzani wako ni hujomi timunje shaka nina compétence nzima amjojo favoriser parce que nina mhuju shango tukofanya hazi bien sûr chantu favoriser uje unchenanga undijize dingoni zonde zijiro komori ngamu favoriser parce que mi hujwa bai tu favoriser parce que mi hujwa nga na compétence ngono na yindi aladi mikaye hunu ngabozi favoritisme hunu mtu do para manzani wahe ko lega mamba kakundanya mwana maola shangu jokaya pour répondre ces critères mwambia bale CV aje voilà yondi bana bisi wasuli leo sisi wa komori na boyo ngasihule halisi parce que ntujo kango onosha henu wakati ni hadisonda mimi nawe bakantu abo mjini na laya no wanzaya nge après bake contact ayo kabanu voilà ko libala minduzaho ba wala mtu fulani mtu afuzira ndi ha slogan même hatarmazi hazi la demande tu ujwa mbu ya uju wao ndio mtu afanya donc en fait pour nous autres ça nous dérange donc ça nous wenji watawa kishamu wafanya hazinku wabaloma renti huno na lazima ke wasaidie yenti unaelewa parce que misomo yao hunu ngaba wenji waloni wala na maarifa mengi hanao kwatina kwatu exercer mu dunia donc voilà daula lazima ni harmaze batanizo irasimishe zenongo za wangu kazi naam suala la mwisho karsari wasuliz la dakika bala hatarishili ambavi tijuanzani jue wewe ngofikirije mashughuli ya shikomori ya kufanisha marsomba darme Faransa kamili Marseille Paris wewe ngoyarangoje mimi ngamya rengondo parce que izo wa komori wa touhisi katu hisu kango a contribué à la culture de Faransa. Un chercheur sénégalais pour Mamadou Diouf, un professeur d'ailleurs qui occupait les études africaines à Columbia, à New York. Haonesa ukaya ye problème le Faransa, un problème ya ho wajeni wajao auze identité. Problème le Faransa, il daula Faransa. Dans l'incapacité à intégrer des identités différentes. Et communauté à Komori hunu onokaya udolola na antro. On va rapporter aux culture ya Faransa. Ngojeza ndo kwa Faransa kwa jakanizo kwa. On va rapporter au namnaje. Amjoni kwa mfano, ani la reproduction à l'intérieur ya communauté komorienne. Les images fanshi hao. Unaelewa? Kopandi wa démographie, c'est une chose. Faransa ngejezo wanadamu. Oui. Yabili ze mariages zimo sifanshi hao e communauté comorienne nga contribuer à l'économie ya Faransa parce que ngabarengo usali za 3000 euros ngabahula osare shahula magari ya rengo ao unaelewa donc ce sont des impôts zilibwa ono wao donc on contribue tena à rayonnement culturel ya Faransa ngabo walo ma touriste wa dingo déplacer au Marseille pour voir ces cultures comoriennes ou la culture comorienne. Je look à une culture la Méditerranée, les Marocains, les Algériens. Donc, ces minorités en quelque sorte, on va contribuer au monde de son rayonnement culturel. Il y a un et l'on dit, on a si c'est ma comorien entre nous, on a rabaissé aux cultures. Ramoka, c'est car la machou, le café, non, pas de problème, c'est les machous. Parce qu'il faut y aller. Il y a problème de hele mashughuli si siriani kwa valeur ya hayo à mon continent. Voilà. Même moi je te mens pas njajiwi wa nyumeni bano wananyasa kina Benamiri wanaelewa ni heli wa rengo wa Komori ari silima kwa fanya sensibilisation. Jamais nje wone heli mimi tono sorte ya indexation. Voilà. Ani parce que il y a message de fond il wa Komori on doit propager. Ouais. Des messages de faux. Regarde des messages de faux. Même ma dealer dans les quartiers ils le disent. Car Komori on doit donner virus. Et yamja kikisha batamnyoli hazini yangu nswambo karo hapa nbagono wade. Voilà. Donc d'abord il a sensibilisation akoramba kwanzo ifanye. Yoti ne yawasu. Yasu longo. Yendernika identité ndojina. Duka identité ndojina. Alors que bano au fond il hadisi
Lazima Comorien waremwa parce qu'on a 12% de la population à Marseille. Et en même temps, ce sont les petites mains. C'est-à-dire qu'on doit leur masser à bataille, on doit tawer chiffon, on doit faire une sécurité, on doit reçoit les anneaux. Donc, on va en direct, on va première ligne. Il y a 10. Oh non. Oui, docteur a convoqué Slim, ou exclusivement, il y a un Comori, il me blâme, on doit avoir Comori. Donc, lazima ma passe à wahe, on doit lewa, wakewa Comori de warema. Donc, on a besoin c'est que lazima si wa Comori revalorize au Comori wa hatu. Jeheli mamaroke wafanyao, jeheli Malgeria wafanyao, jeheli majifu wafanyao Armentie. Hojale ordo sibiha na nambela no kasi si carrelewa parce que les origines sont les réseaux sociaux. De toute façon les Comoriens sont toujours comme ça, ne respectent rien du tout. Iyo dernika étiquette bi Armentie. Armentie nous wa Comoriens wa contribuer au haku surtout Marseille bano. Au modèle soni économique wa hensi. Des millions et des millions gazi tolwa au maboshoni hao. Unaelewa? Hata même les administrateurs français ngajuzi sao namna jimru vive hasmig fanya mashuli ya 30 000 na 40 000 euros pour dire que on contribue. Voilà, donc si dénigrer si sentini la jizeze juu na rekebisho mkontinue kwa nguna faida armentino hadisina nguna faida armenti hatu ye hula hatu ya adana milango ngoi niko daraja hiti. En fait, on doit que vous usiku muhimu rana unuze mgozi parce que kama ndongozi nje ya bidando zambe. Il y a beaucoup de chercheurs wanzi harma ya dana mila hiyo. Notamment Sophie Blanchy, Amélie, une certaine Amélie. Non, en même temps, il y a des Comoriens. Wanzi ha contre ya dahi. D'accord. Voilà. Wakahui kazaba hanu kani ngilazima ndo tuitoa. Alors que Swalihi, le Mongoz Ali Swalihi, il n'était pas contre totalement Yada, il était pour la réforme. La réforme. Je ne sais pas si voilà. Yada il faut y cailler parce que c'est une culture locale. Shangela Dimou, qui n'a pas respiration à l'intérieur de Yada. C'est-à-dire que Manada Mukaro, ma pesa Jokanayo, la Shindia Fanyada, je pense que ces réformes habilitent Fanchi. Parce que Yada Léo, il y a Tungezoa Komori Wahima. Matini Yada Ila, Kajou Kamanunga Menti. Zinongozi fanshi hao leo diada yani wengu amboka heliwenda mwali na nzuwane ndo waona ingika yada kejakaya utojo kasawa na nzuwane heli watu pare utojo kasawa na mwali heli watu pare yada ya Comori permette ou oui pire encore yada la moyen distribution la pegro là d'accord armée périodique le yada ouais on ko santinza oui bien sûr non donc il a moyen tena ya utongezo wa Comori wakurudiani oneso unyanya no mkobazima bona banu sisi raja leo on a rien produit kartamba nongo reifanya wanwa wa construire société ya Comorila lo abaya ho hatu parce que on doit créer un modèle social ya utongezo wa nanti wajidentifie unaelewa wa nchi hiyo wa kenti hiyo ya milana ntino namuji bona sisi raja leo ina be mndu mkomori ya produzembano ngonyindwa ya ajouter armazina Rija kartungo anza arizimi hatu. Karizimi hatu kartina référence culturelle ni sociale ni anthropologique kartina babaro rija croche. De la dimo peut-être les réflexions zi pousser wa ma manière ya réglementer. La que charia chez les choses nongo, ma juriste la dimo ils doivent se pencher à notre voilà. Anyway abomzoni elewe serikali yojwa ujimele haruma yenge jojo jimele haruma yada amando akatoa mongozi. Ani, c'est ça le problème parce que Mongozi a déjà mis l'armée yada. Mongozi Hambokaya, Kamana Ojokaya, structure. Joka au-dessus. Yahatu, si, daoula. Abaha, ani, yonde il a dit, mais à la fin, donc, il y avait des Katulibili, on a célébré donc, il y avait une sorte de codification. On va contrôler, on va gérer espace. Par contre, ça, il y a deux espaces. Voire même Mimi, parfois, dans un article que j'avais écrit, il y a 4 espaces. Ngabo omunchi nazaliwa, ngabo libavu nazaliwa, neshisiwa, ngene enti kamili. Mtuleta mami malan fulani, bavu fulani, isiwa fulani, ngeta mami mkomoro. Oui. Bonero, bonoze 4 espaces. Bien sûr. Ba hii daula yuke jaha mahala tutimoro. Daula ino l'état moderne. President wao. Umahala wa hana mvua ndingo fanya ndongo umoroni. Shaho mijini hatu ikawa ndio jafanya projet umjojo haba kamtufanya voilà baizizia bala zia bala parce que milangi ona mvuha nao non donc avant ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mkomori vous identifier hemi la chati état les manabaka il faudrait peut-être une autre fois
marhaba mtukufu wanikubalia wajajibu masuala memsi haushashi ngarijibi wao ne nano wandu warudunga vanungu wajibu wao ndondondo hapo ula muda kaurikana nunga soblige ukanga mwezi mtukufu mbavi warikubalia rahadisi vanu wanadamu wanisojibiwa engo tukubalu kwa sayari tahe mruasa yani ritahe mruja Dr. Dini Naswiri wewe mgwaja la hamba ufanya ndongo za agronomi abo wala bahe mruadima ekarim ze fikra zanyu zombi lijermishilieni erone ze fikra zanyu ngojo kubali mimi sina tabu yani mrujo mpara kwa tatambata bo marhaba ange marhaba mtukufu marhaba angalizwa tukufu wa Mongoze FM wende unaudunga Dr. Ismail kao timonesa ni vanu kawoi nge un doctorat rakaja renga diploma sha yonde misomo kabana ngulido arumamda mshashi vanu inshallah ngujenda na uparo le dina la docteur kamgwa benze yengerendo no shilaze fikra zahi kao harone samadazinji wa watu wa hiwadunga ompango na rudi wa udunge ba unuka unozimo ngu vanu daharia no mwambia nukaya ngarjo mpara Dr. Uskwasa tena nane heni mruka ngwanzo ya jeleze haruma ze fikra zahe haruma misomo yahe yasoma kairi ya pare Mongoze FM waji waunishie baini nizo rajo hanza shani sisi Mongoze FM kartibanu o kartodo ambo kazalina lawe au azalina baki sisi ndorili yongaranzao maisha mrujo shinda ya rambi ye heli nziabidi rivire izo ndizo ranzao shakariti uka waina lawe ya kenzi enge wangalizwa tukufu Mongoze FM ngarjo mwambia nuka kulu kabla hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala na makati ya satena insha Allah.